Hello, Bella. What's your name? Abella. My name? My name is Abella. Your name is Abella. How old are you? 2. Where do you live? I live? Very good. Oh, dito naman tayo, oh. Anong letter to? A. Ito. Apple. Ito. C. Ito. Alum. Laksan mo. Ito. C. Oh. Tie. Ito. D. G. Die. Ito. Egg. Ito. Anong letter to? E. Ito. Ano to? Ito. Egg. Ito. Anong letter? Egg. Ano? Egg. Ito. Dara. Laksan mo. Ano to? Dara. Ito. G. G. Ito. Grapes. Ito. Age. Egg. Ito. Cut. Ito. I. Ito. Egg. Laksan mo kasi. Ice cream. Ito. K. Cake. Ito. Ano to? Cat. Ito. Ano to? Mayot. Ano? Mayot. Lion. Ito. Ano letter to? N. Laksan mo. Ano letter to? N. Ito. Ano letter to? N. L. 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 Ito. Ano letter to? O, bilis na. Ano letter to? O. Ay, tumingin ka dito. Ano letter to? Ano letter to? Ay. Bilis na. Ano letter to? O. Ito. Ito. Ba yan? Ito, ano to? Ina. Ay, ito muna. Bilis, ano to? Iris. Ito, anong letter to? Bilis. B. Ano to? Basic. Letter? Q. Ito ang letter? Ay. Letter? Ay. Bella? Letter? I. Ito, letter? Ay. Ito, anong letter to? Ay. Bilis, anong letter to? N. Ay, na si Papa. Sige. Oh, bilis, anong letter to? S. Ito, ano to? Dish. Ito, anong letter to? Ito, Bella. Hello. T. B. Ito. Orange. Ito. Papakita natin kay Papa to. Bilis, oh. Ano tong letter? Ano tong, ano? Ito, anong letter to? June. Ito, ano to? Banana. Ito, anong letter to? Y. Ito? Y. Ito? U. Ito? Ano to? Ito, oh. Ano to? Ano yan? Anong letter? Y. Anong letter? Y. Ay, letter V. B. Ito, anong letter to? Yapa. U. Ito. S. Ito ang letter. Ito, anong letter to? Ito yung Y. Y. Ito. T. Ano to? Antenna. Ano? Antenna. Ito, ano to? Antenna. Ito, ano to? Antenna. Ayoko na nga. O, ano to? Ano to? Zip? Chip. Ano daw to? Sabi ni Papa? Zip? Chip. Bra. Bye-bye!